Makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod, balitang espesyal. Magbukas sa Mall of Monroe, Michigan ang ikaduhang brand sa kontrobersyal nga The Final Meal, ang unang true crime theme restaurant mga tropa sa US nga nagserbisyo sa mga last meal sa iladong kriminal. Sumalapas tag-iya nga si Nati Tamsan, gipakita sa restaurant ang kombinasyon sa hilig sa pagkaon o morbid curiosity sa krimen. Sikat nga meal ni John Wayne Gacy, Ted Bundy, Eileen Wuornos ug ang Timothy McVeigh ug ice cream. Ang interior design aduna kini wedge birds ug tinuod nga bukog nga mamahimong mahikap sa customer samtang naghuwat sa order. Nagtanyag usab sila magkatropag signature cocktails sama sa Helter Seltzer ug Pogo Punch. Mining suwayan. Testing Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas ug wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og Clavo Huasca nga mooy mo pa energy nimo mohatag og boost siya ang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Reeboks alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.